Trisandha is the most comprehensive of all the Vedic preservation techniques practiced in Kerala. As the name indicates, Trisandha means tri-junction, three things put together. As the name indicates, Trisandha involves all the basic items of Rigveda, namely Samhita, Pada and Krama. It is performed in Adhyapana Adhyayana funk. It is performed in Adhyapana Adhyayana fashion. A particular Acharya takes up one Varga. He first chants its Samhita, then a minimum or 4 Anuvachakas repeat the Samhita Patha, then the Acharya chants the first pada of the next Varga. The Anuvachakas again repeat the Samhita of that particular Varga. Then the Acharya chants the first Kramam of the next Varga. Then the Padapatha is done line by line wise by the Acharya. It is repeated thrice by the Anuvachakas, again line by line. When the particular Varga is over, a revisional round of Padapatha is done by the Anuvachakas. Then the Acharya starts Kramapatha. This time not for the lines but for the riks. So rik wise Kramapatha is once chanted by the Acharya. It is repeated thrice by the Anuvachakas. Thus the whole Varga is taught Kramam wise by the Acharya and repeated thrice by the Anuvachakas. Finally, one revisional round of Kramapatha is done by the Acharya as well as the Anuvachakas together. Then the same process of the next Varga is performed by a different Acharya. So it takes about 9 to 10 months to complete the process of this Trisandha of the whole Rigveda. This Trisandha is chanted only on the Swadhyaya days. That is the days on which learning of Veda is allowed. And Anadhyaya days, that is the days on which Veda learning is prohibited, is excluded from the Trisandha. Now we are going to show a few scenes from the Trisandha proceedings. There are 8 scenes, each scene from each Ashtaka. That is, one scene from the first Ashtaka, another from the second, and so on up to the 8th Ashtaka.
one varga from each ashtaka is completely exhibited. Each varga has got its own acharya and anuvachakas. Now acharya starts the Samhita Patham. The varga is the 36th from the first adhyaya of the first ashtaka. ॐ प्रतित्यञ्जारुमध्वरङ्गोऽपीठाय प्रहूयसे मरुद्भिरग्न आगहि न हि देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुं पराः मरुद्भिरग्न आगहि ये महोरजसो विदुर्विश्वे देवासो अद्रुहाः मरुद्भिरग्न आगहि य उग्राः अर्कमानृजुरनाधृष्टास ओजसः मरुद्भिरग्न आगहि ये शुभ्राघोरवर्पसः सुक्षत्रासोरिषादसः मरुद्भिरग्न आगहि. The Anuvachakas repeat the Samhita. प्रतित्यञ्जारुमध्वरङ्गोऽपीठाय प्रहूयसे मरुद्भिरग्न आगहि न हि देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुं पराः मरुद्भिरग्न आगहि ये महोरजसो विदुर्विश्वे देवासो अद्रुहाः मरुद्भिरग्न आगहि य उग्राः अर्कमानृजुरनाधृष्टास ओजसः मरुद्भिरग्न आगहि ये शुभ्राघोरवर्पसः सुक्षत्रासोरिषादसः मरुद्भिरग्न आगहि. The Acharya chants the first padam of the next varga, which is repeated by the Anuvachakas. Then a second repetition of the Samhita of the varga is done by the Anuvachakas. ये नाकस्याधिरोचने ये नाकस्याधिरोचने प्रतित्यञ्जारुमध्वरङ्गोऽपीठाय प्रहूयसे मरुद्भिरग्न आगहि न हि देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुं पराः मरुद्भिरग्न आगहि ये महोरजसो विदुर्विश्वे देवासो अद्रुहाः मरुद्भिरग्न आगहि य उग्राः अर्कमानृजुरनाधृष्टास ओजसः मरुद्भिरग्न आगहि ये शुभ्राघोरवर्पसः सुक्षत्रासोरिषादसः मरुद्भिरग्न आगहि. Now the Acharya chants the first kramam of the next varga, which is repeated by the Anuvachakas. ये नागस्याः ये नागस्याः ॐ. Now the Padapatha starts. The Acharya chants the Padapatha line by line once, and the Anuvachakas repeat thrice. In this way, all the lines of the varga are completed. प्रतीत्यं चारुम्
ध्वरं गो पीठाया प्राहूयसे प्रतीयं चारुम् अध्वरं गोपीठाया प्राहूयसे प्रतीयं चारुम् अध्वरं गोपीठाया प्राहूयसे प्रतीयं चारुम् अध्वरं गोपीठाया प्राहूयसे मरुल भी अग्ने गही मरुद्भिः अग्ने गही मरुद्भिः अग्ने गही मरुद्भिः अग्ने गही नहि देवा न मर्त्या महा तवा क्रतुं परा नहि देवाः न मर्त्याः महाः तवा क्रतुं पराः नहि देवाः न मर्त्याः महाः तवा क्रतुं पराः नहि देवाः न मर्त्याः महाः तवा क्रतुं पराः ये महा रजसा विदु विश्वे देवासा अद्रुहा ये महारजसः विदुः विश्वे देवासा अद्रुहा ये महारजसः विदुः विश्वे देवासा अद्रुहा ये महारजसः विदुः विश्वे देवासा अद्रुहा ये उग्रा अर्कम् आनृचु अनाधृष्टासा ओजसा ये उग्राः अर्कम् आनृचुः अनाधृष्टासाः ओजसाः ये उग्राः अर्कम् आनृचुः अनाधृष्टासाः ओजसाः ये उग्राः अर्कम् आनृचुः अनाधृष्टासाः ओजसाः ये शुभ्रा घोरा पर्पसा सुक्षत्रासा तिषादसा ये शुभ्राः घोराः वर्पसाः सुक्षत्रासा तिषादसाः ये शुभ्राः घोराः वर्पसाः सुक्षत्राः
वर्पसाः सुक्षत्रासाः दिशादसाः. Now, the first two padas of the next varga are chanted by the Acharya, which is repeated by the Anuvachakas. Then the Anuvachakas chant a revisional round of the padams of the whole varga. ये नागस्याः ये नागस्याः प्रतीत्यं चारुम् अध्वरम् गोपीठाया भूयसे मल्भिः अग्ने गृहीमहि देवाः मर्त्या महानवा क्रतुं पराः ये महातेजसाः विदुः विश्वे देवासा अद्रुहा ये उग्राः अर्कम् आदृशु अनादृष्टासाः ओजसाः ये शुभ्राः घोराः वर्पसाः सुक्षत्रासाः दिशादसाः. Now, the Acharya chants the first kramam of the next varga, which is repeated by the Anuvachakas. ये नागस्याः ये नागस्याः ॐ Now, the Kramapatham starts. Kramapatham is done rig-wise. The Acharya chants the Kramapatham of the first rig and the first Kramam of the next rig. The Anuvachakas repeat the same thrice, and in this fashion the rigs of the whole varga are completed. प्रतित्यं त्यञ्चारुं चारुमध्वरम् अध्वरं गोपीठाय प्राह गोपीठायेति गोपीठाय प्रहूयसे हूयसा इति हूयसे मरुद्भिरग्ने